Belaki hambai joto electron media, digital media rapro. Tinis thangnai July 5 tarik ni sini takuk David Morasing Dillio hingi thangmani. Bonotoi ni sung tini bo pilla block committee YTF TWF tai TMP no sung butu khai sini singbu ham sangre likhai laika. Omono sini demand tongnai tiprase ekotno daiti implement khaina ni engthung tei bisini BC election no daiti khaina ni engthung tei bu tabok rai da sai rei phai tongnai kwang mane Bangladesh irongno pushback khaina ni bagai sing tini ni o mosal mesi mosal rally khailekha or jaga sini aro mosal rally bo phai manjaka sini block committee ni YTF ni president tei bisini TMP ni secretaries TWF ni sini President je khlai sing joto regional ni joto tiprasa ngai sing aro jagao tini sing hom sangre likhai lekha sini hom sangre libo sing amon sini demand tiprasa ekotno tongmung daiti implement khayangkhe tei bu tiprasa rok basawi tei bu tiprasa rok thamsangai tei bu soba kotor solenai tei bu sini tiprasa no tei bu muthangnani bangui sing tei bu tabok brihot andolon khainani bagai ready to ta kaisa singmo David Morasing Dillio 2 mas ni haibara ongoi je pedal yatra thangoi se sarkar tini Delhi hai kaisa jontor montor kaisa brone sitting demonstration je ekotno tui kwbangma sini tiprasa manthai no borok implement khlaiya ke tong tomna borokno borok kok tisaka broni choba tei no ni choba ni bkhak tei bomhai result mata thongjak bonon bomhai ni wansong sing prai 18 month 18 mas naisingkha thangnai 2024 ni March mase 2 tarikh tripartite accord mani or tripartite accord Government of India Government of Tripura tei Tripura thakai tripartite accord khamani 18 month ni yagulo tabok jora implement khainai hini tabok jora implement khaya phia tabok bu implement khayang khangkhe tei bu sini Tripura sarok thansangai basanai tei bu Tripura sarok sini jotone आंदोलन कतर खाइनाय हानि बांगैनो ताक सिनि बरम गोनां डेभिड मरासिं गोबांमा मिनिस्टार जनजाति मोर्चानि गणमुक्ति परिषदनि गोबांमानो रहरखा फियाबा जों ससियेल मिडियायाव अलरेडि नुकजाक आमरा बांगाली रनि बरकनि जे बरकनि आमरा बांगाली रक जे हयतंमानि ताबक आगरतला मालिकके आमरा बांगाली अमरपुर मालिकके आमरा बांगाली কৈলাসহর মালিককে আমরা বাঙালি হাইকে যে স্লোগান রইতংমানি না তাবক জরা জনজাতি মোর্চা তাবক জন গণমুক্তি পরিষদ নি নেতা নাইন লিডার তাবক জরা কেবো ফিডব্যাক রইয়াক কেবো কক ফিরগই সায়াক তানি সায়া বরকে অলরেডি নি সাউই টংকা আগরতলা সিবানি আমরা বাঙালিনি অমরপুর সিবানি আমরা বাঙালিনি বরক সি ফাটারনি ফাইরাই দা সায়া তুই আগরতলা সিবানি মালিককে এনখানকে আমরা বাঙালি সি সাউই টংকা जों अर जागाव कुसुं तंनायसि ताबक जरा बरकनो केबो जनजाति मोर्चानि ना नेतारक नानिनि गणमुक्ति परिषदनि नेतारक खरक साबन कक्ति साइसायाक हानि बागैसो अ बांग्लादेशी रंनो जों जे खबन पुशबेक खाइनानि बागै ताबक जों रेडी दङो जों नायसिङै दङो जों अ बांग्लादेशी तैसिनि तिप्रासा एकर्डनो जरिसि इमप्लिमेन्ट खायang खागे तैबो तिप्रासा कटर खाय आन्दोलन खाइनाय नांखांके पूरा ऑल त्रिपुरा स्ट्राइक होननानै थाङै दङ ta kaisa paithago singsinai je David Morasing pedal yatra thangai Dillio 9 tarik ni salo je tiprasa montring thing MLA thing jara top leader tongnai rokno abo party biya political biya sudu chini tiprasa hamkhai ni bagoi chini man thaino mana ni bagoi jotno bo official page je invite khlaimani phiaba tipra mothani sara অনেক জনা যে অর জায়গাবো নুক জায়গা ও যারা ইনভাইট খাইবো বরং মোখাং নুক যে সিনি तिप्रासा মন্ত্রী এমএলএ এমডিসি তংনাই রক বরংनो লবম হাইनो পাইথাগো কক সানা তমনে বাং বরক প্রেজেন্ট খাইया बेलाय नांमानि कक सुंखा सिनि अम जागा तिनि जों तिप्रासा एकर्ड इमप्लिमेन्ट खाइनानि तै कायसा सिनि राइडा सायाति बांग्लादेशी फाइमानि न अर जागाव जों कोनो पार्टी कालारनो तै खाइया ना कसाक ना कुफुर ना कर्म जों केवल पार्टी कालार तै खाइया जा जों कुंथाय बाराङै तिप्रासाङै जों अमनो सभा खायो तिप्रासां तै तंमंनो फाइयां खांखे ब पार्टी न टरजा कुगु ब जनजाति मोर्चा न टरजा कुगु ब गणमुक्ति परिषद न टरजा कुगु जतनो इनभाइटेड रजा
যতনো চিঠি হরজাক ফিয়া বরক টানি থাংয়া বরকनो नेरक थाङै सोंदि अमरनो आंनो ससियेल मिडिया टिक कसारनानै मुसुगो फाइरि सिंगर जागाव तिप्रा मथा और जागाव CPIM और जागा BJP और जागा कांग्रेस नि टंगयावै फाइरि जत जों तिप्रासा बुथु उङै बासावै बांलादेश नि रख्लायनानै बागै दै बिसिनि तिप्रासा एकर्डनो इमप्लिमेन्ट खायनानै बागै फाइदि जों जत थानसाङै सभा खायलायनो जत थानसाङै आन्दोलन खायलायनो आप्रसिसिनि तिप्रासानि रक सामुं सफायनाय हानि बागै आंनो अ ससियल मिडिया टिक कसार फाइदि ताबो थानसाव फाया को तंनाय र ताबो पार्टी न टरजागै तंनाय र फाइदि नरंनि बागै जों दगार खुला तङो नरगु जरा र फाइदि जोंनो अर पार्टी न टा टरजागदि पार्टी न टरजायनो नरगु फाइदि बांलादेश न जत रख्लायनानै बागै सिनि तिप्रासा एकर्ड न इमप्लिमेन्ट खायनानै बागै नरगु फाइदि जोंनो लगेर फाइदि नरगु सुबा फाइदि हानि बागै जों अर जागाव तिनि सिनि हम सांग्रेलियो जतनो जों अर पार्टी कालार खायावो जों कुनो उइदाउट पार्टी फ्लैग यावो सिनि उलै सिनि नेशनल फ्लैग हम नेशनल फ्लैग खाइस सिनि रैली खायो हम सांग रैली तै कैसा जों बांलादेश न बाइके ब्रे खलायनाय अमनो खायनानि बागैनो जों दिनै अर मुंसा सिनि पार्टीनि फ्लैग करे अर ना कसार ना कुफुर कर्म पार्टीनि फ्लैग करे जों नेशनल फ्लैग बायनो दिनै अ आन्दोलन न सभा खायो अ रैली न जों दिनै हम सांग रैली न दिनै खायो